Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 1. UPawulu obizelwe ngentando kaNkulunkulu ukuba abe ngumpostoli kaJesu Kristu, noSostene umzalwane, kulo ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, kubo abangcwelisiwe kuKristu Jesu, ababiziweyo abangcwele, kanye nabo bonke abakhuleka egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ezindaweni zonke, eyabo neyethu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngibonga uNkulunkulu wami ngesikhathi sonke ngani, ngenxa yomusa kaNkulunkulu eniwuphiweyo kuKristu Jesu, ukuthi ezintweni zonke nicetshisiwe kuye, ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Njengalokho ubufakazi ngoKristu baqiniswa kini, ukuze ningasilalelwa nasinye isiphiwo somusa, nisahlalele ukwambula kweNkosi yethu uJesu Kristu. Yena uyakuniqinisa nani kuze kube sekupheleni, ningabi nacala ngosuku lweNkosi yethu uJesu Kristu. Uthembekile uNkulunkulu, okungaye nabizele ekuhlanganyeleni nendodana yakhe uJesu Kristu, iNkosi yethu. Kepha ngiyanincenga bazalwane, ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuba nikhulume zwi linye nonke, kungabikho kwahlukana phakathi kwenu, kodwa nipheleliswe emqondweni munye nasekuboneni kunye. Ngoba ngitsheliwe ngani, bazalwane bami, ngabendlu kaKlowe, ukuthi kukhona ukuphikisana phakathi kwenu. Ngisho lokhu ukuthi yilona lowo kini uthi, mina ngingokwaPhawuli, mina ngingokwa-Apholo, mina ngingokwaKhefase, mina ngingokwaKristu. UKristu wahlukanisiwe yini? UPhawuli wabethelwa esiphambanweni ngenxa yenu na? Nabhaphathiselwa egameni kaPhawuli na? Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngingabhaphathisanga muntu kini, kuphela oKrispu noGayu. Funa kube khona othi nabhaphathiswa egameni lami. Kodwa ngabhaphathisa ngabendlu kaStifane. Ngaphandle kwalokho angazi ukuba ngabhaphathisa omunye. Ngoba uKristu kangithumanga ukuba ngibhaphathise, kepha ukuba ngishumayele ivangeli, kungabi ngokuhlakanipha kwamazwi, funa isiphambano sikaKristu senziwe ize. Ngoba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngoba kulotshiwe ukuthi, ngiyakuchitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo, nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenze ize. Siphi isazi na? Uphi umbhali na? Uphi umphikiswa lesikhathi na? uNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngoba njengalokho ekuhlakanipheni kwaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwalo, kepha kwabakudla uNkulunkulu ukusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ngoba abaJuda babiza izibonakaliso, namaGriki afuna ukuhlakanipha. Kepha thina sishumayela uKristu obethelwe esiphambanweni, isikhubekiso kubaJuda, ubuwula kubo abezizwe. Kepha kubo ababiziweyo, abaJuda namaGriki, sishumayela uKristu, amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngoba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. Ngoba bhekani, ukubizwa kwenu bazalwane, kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababaningi abanamandla, kababaningi abayizikhulu. Kodwa izinto zobuwula zezo uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo, nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla. Nezinto eziphansi zezwe, nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha, nezinto ezingekho ukuba achithe ezikhona, kuze kungabikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. Kepha ngaye nikuKristu owenzelwa thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu, nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa, ukuze kuthi njengokulotshiweyo, ozibongayo akazibonge eNkosini.
Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 2. Nami bazalwane, ekufikeni kwami kini, angifikanga ngobungcweti bokukhuluma nobokuhlakanipha, ngimemezela kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Ngoba nganquma ukuthi angiyukwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelwe esiphambanweni. Mina ngangikini ngobuthakathaka, nangokwesaba, nangokuthukuthela okukhulu. Nokukhuluma kwami nokushumayela kwami akubanga ngamazwi okuhlakanipha ahungayo, kepha kwaba ngesibonakaliso sikaMoya nesamandla, ukuze ukukholwa kwenu kungemi ngokuhlakanipha kwabantu kume ngamandla kaNkulunkulu. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabapheleleyo, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Kodwa sikhuluma ukuhlakanipha kukaNkulunkulu emfihlakalweni efihliweyo, uNkulunkulu akumisela ngaphambili kube inkazimulo yethu kusukela kwaphakade, okungaziwa namunye wababusi balesi sikhathi, ngokuba uma babekwazi babengayikubethela esiphambanweni inkosi yenkazimulo. Kepha kunjengokuba kulotshiwe ukuthi, lokho iso elingakubonanga nendlebe engakuzwanga okungavelanga enhliziyweni yamuntu, uNkulunkulu akulungisela abamthandayo. Ngokuba kithina uNkulunkulu ukwambulile ngoMoya, ngokuba uMoya uhlolisisa konke, yebo, nokujulileyo kukaNkulunkulu. Ngoba ngumuphi kubantu owazi okomuntu uma kungesiye uMoya womuntu okuye na? Ngokunjalo nokukaNkulunkulu akwaziwa muntu, kuphela nguMoya kaNkulunkulu. Kepha thina asamukelanga umoya wezwe, kodwa uMoya ovela kuNkulunkulu, ukuze sikwazi sikuphiwe nguNkulunkulu ngomusa. Esikhuluma ngakho futhi kungengamazwi afundiswa ngokuhlakanipha kwabantu, kodwa afundiswa nguMoya, sichaza okomoya ngokomoya. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukaMoya kaNkulunkulu, ngokuba kungubuwula kuye, angekuqonde, ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Kepha ongowomoya ubonisisa konke, kodwa yena kabonisiswa muntu. Ngoba ngubani owake wazi umqondo wenkosi ukuba ngaze ayifundise na? Kepha thina sinomqondo kaKristu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 3. Nani-ke bazalwane, bengingenakukhuluma kini njengakwabakomoya, kepha njengakwabenyama, njengabayizingane kuKristu. Nganiphuzisa ubisi, anganipha ukudla okuqinileyo, ngokuba beningakaqini, yebo, nakalokhu anikaqini. Ngokuba niseyiba benyama, ngoba uma kusekhona phakathi kwenu umhawu nokuphikisana, anisiba benyama, anihambiswa kwabantu na? Ngoba nxa omunye kini ethi, mina ngingokaPhawuli, omunye, mina ngingoka-Apholo, anisiba benyama na? Pho, uyini u-Apholo? Uyini uPhawuli na? Bayizikhonze nakholwa ngazo, kwaba yilo nalo njengokupha kwenkosi. Mina ngatshala, u-Apholo wanisela, kepha uNkulunkulu wakhulisa. Njalo-ke notshalayo kalutho, noniselayo kalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo. Otshalayo nononiselayo ngakuye, kepha yilona lo uyakwamukeliswa okwakhe umvuzo ngokomsebenzi wakhe. Ngoba thina siyizisebenzi kanye noNkulunkulu, nina niyinsimu kaNkulunkulu, niyisakhiwo sikaNkulunkulu. Ngokomusa kaNkulunkulu engiwuphiweyo, njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo, ngabeka isisekelo, omunye wakha phezu kwaso. Kepha kube yilowo nalowo aqaphele ukuthi wakha kanjani phezu kwaso. Ngoba akakho ongabeka esinye isisekelo kuphela leso esibekiweyo, esinguJesu Kristu. Kepha uma umuntu akha phezu kwasisekelo ngegolide, nesiliva, namatshe anenani, nemithi,
notshani nenhlanga. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala, ngoba usuku luyakudalula lokhu kwambule ngomlilo, nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo uqobo uyakukuvivinya lokho. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli kaNkulunkulu lingcwele, niyilo-ke nina. Mawungabikho ozikhohlisayo. Uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile kulesi sikhathi, akabe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu, ngoba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo, nokuthi iNkosi iyazazi izizindlu zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Ngakho-ke akungabikho ozibongayo ngabantu, ngoba konke kungokwenu, noma uPawuli, noma u-Apholo, noma uKhefase, noma izwe, noma ukuphila, noma ukufa, noma ukukhona, noma okuzakuba khona, konke kungokwenu. Nina-ke ningabakaKristu, uKristu ungokaNkulunkulu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 4. Umuntu makasazi ukuthi siyizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina noma ngokwahlulela kwabantu. Yebo, nami angizahluleli, ngokuba angizinyezi ngalutho ngokwami, nokho angilungisisiwe ngalokho, kepha ongahlulelayo yiNkosi. Ngakho-ke ningahluleli lutho singakafiki isikhathi, ingakafiki iNkosi eyakuveza ekukhanyeni okufihlakele kobumnyama, iveze obala izizindlu zezinhliziyo. Lapho-ke yilo nalowo uyakutholwa ukubongwa kuNkulunkulu. Lokhu-ke bazalwane, ngikuguqulela kimina naku-Apholo ngokulinganisa ngenxa yenu, ukuze nifunde kithi ukungeqisi kokulotshiweyo, ukuba ningakhukhunyezwa, kungabi yilowo akhethe omunye kunomunye. Ngokuba ngubani okhetha wena na? Unantoni ongayamukeliswanga na? Kepha uma uyamukelisiwe, uzibongelani kungathi awuyamukeliswanga na? Senize nasutha, senize naceba, senabusa ngaphandle kwethu. Yebo-ke, sengathi ngabe niyabusa kuze nathi sibusise kanye nani. Ngoba ngithi kungathi uNkulunkulu usimisile thina abapostoli sibe ngabokugcina, sibe njengabanqunyelwe ukufa, ngokuba senziwe umbukwane wezwe nowezingelosi nowabantu. Thina siyiziwula ngenxa kaKristu, kepha nina nihlakaniphile kuKristu. Thina sibuthakathaka, kepha nina ninamandla. Nina niyadunyiswa, kepha thina siyadunyazwa. Kuze kube yisona lesikhathi silambile, somile, sihambase, siyamuhluzwa, siyimihambima, siyakhandleka, sisebenza ngezandla zethu, sithi sithukwa sibe sibusisa, sithi sizingelwa sibe sibekezela, sithi sihletshwa sibe siphendula kahle, senziwe kungathi siyinsila yezwe, umphucuzo wezinto zonke kuze kube manje. Angikulobi lokho ukuba nginitshela amahloni, kodwa ukuba nginiluleke njengabantwana bami abathandekayo. Ngoba noma ninabafundisi abayizinkulungwane eziyishumi kuKristu, nokho oyihlo kababaningi ngokuba mina nganizala kuKristu Jesu ngevangeli. Ngakho-ke ngiyanincenga ukuthi yibani abalingisi bami. Ngalokho-ke
Ngithumele kini uTimothewu, ongumntanami othandekayo nothembekayo eNkosini, oyakunikhumbuza ngokuhamba kwami okukuKristu, njengokuba ngifundisa ezindaweni zonke emabandleni onke. Kepha abanye bakhukhumele ngokungathi angiyukuza kini. Kodwa ngizakuza kini masinyane uma iNkosi ivuma, ukuze ngazi, angisho amazwi alaba abakhukhumeleyo, kepha amandla abo. Ngokuba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngezwi, kepha ngamandla. Pho nifunani? Ngize ngiphethe induku noma ngize nginothando nomhawu omnene na? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 5. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo olungekho ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina nikhukhumele kunokuba ngani lila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso senzo. Ngoba mina ngokwami, noma ngingekho ngomzimba, nokho ngikhona ngomoya, senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo, ukuba egameni leNkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla eNkosi yethu uJesu. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lweNkosi uJesu. Akukuhle ukuzibonga kwenu. Anazini ukuthi imvubelo encane ibilisa inhlama yonke na? Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningabe namvubelo, ngokuba nelethu iPhasika lihlatshiwe elinguKristu. Njalo-ke, masigubhe umkhosi, kungabi ngemvubelo endala, kungabi ngemvubelo yokushinga neyobubi, kodwa kube ngeyesinkwa esingenamvubelo, sobuqotho neseqiniso. Ngani lobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Angisho izifebe zalomhlaba, nokuba abahahayo nabaphangi, nokuba abakhonza izithombe, ngoba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Kepha manje ngani lobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe, noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Ngokuba kinantabani nokwahlulela abangaphandle na? Nani anahluleli abangaphakathi na? Kepha uNkulunkulu uyakwahlulela abangaphandle. Xoshani omubi phakathi kwenu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 6. Ukhona yini umuntu kini, uma enendaba nomunye, onesibindi sokumangala kwabangalungile, kungabi kwabangcwele na? Anazini ukuthi abangcwele bayakwahlulela izwe na? Kepha uma izwe lahlulelwa yinina, anifanele ukunquma namacala amancane na? Anazini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na? Kakhulu-ke okwalokhu kuphila. Ngakho-ke, uma ninamacala alokhu kuphila, niyababeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na? Ngisho lokhu kuba nibe namahloni. Kunjalo kanti akukho namunye phakathi kwenu ohlakaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na? Kodwa umzalwane umangalela umzalwane nalokhu akwenze phambi kwabangakholwayo na? Lempela nakalokhu sekuyisici esikini ukuba nimangalelane. Yini ukuba ningavumi nakanye ukoniwa? Yini ukuba ningavumi nakanye ukuphangwa na? Kepha nina uqobo niyona, niyaphanga, nikwenza lokhu nakubazalwane benu. Kepha kanazini ukuthi abangalungile abayokulidla ifa lombuso kaNkulunkulu na? Ningadukiswa. Nasifebe, nabakhonza isithombe, nasiphingi, nasihlobongi, nabesilisa abalalanayo, namasela, nabahahayo, nazidakwa, nazithuki, nabaphangi,
abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Babenjalo abanye kini, kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama leNkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. Konke kuvunyelwe kimi, kepha akusizi konke. Konke kuvunyelwe kimi, kepha mina anginakubuswa lutho. Ukudla kungokwesisu, nesisu ngesokudla, kepha uNkulunkulu uyakuqeda kokubili, kepha umzimba awusiwo wobufebe, ungoweNkosi, neNkosi ingeyomzimba. Kepha uNkulunkulu uyayivusa iNkosi, nathi uyakusivusa ngamandla akhe. Anazini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na? Pho, ngithathe izitho zikaKristu ngizenze izitho zesifebe na? Cha nakanye. Kepha nazini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na? Ngokuba uthi yena, laba ababili bayakuba nyamanye. Kepha ohlangana neNkosi ungumoya munye nayo. Balekelani ubufebe. Zonke izona zenzayo umuntu zingaphandle komzimba, kepha wenza ubufebe wona owakhe umzimba. Kepha nazini ukuthi umzimba wenu uyithempeli kaMoya oNgcwele okunina enimamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na? Ngokuba nathengwa ngenani elikhulu, ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 7. Maqondana nalokho enaloba ngakho, kuhle kumuntu kuba angamthinti owesifazane. Kepha ngenxa yobufebe, akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi, nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo, nomfazi ezenjalo endodeni. Umfazi kanamandla phezu kowakhe umzimba, kodwa yindoda enawo. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kowayo umzimba, kodwa ngumfazi onawo. Ningagodlelani, kuphela kube ngokwesikhathi, ngokuvumelana ukuba nithole ithuba lokukhuleka, nibuye nibe ndawonye, kuze uSathane anganiyengi ngokungazibambi kwenu. Lokho ngikusho ngemvumo, angikusho ngomyalo. Nokho ngingathanda ukuba abantu bonke babe njengami, kepha yilowo nalowo unesakhe isipho somusa esivela kuNkulunkulu, omunye kanje, omunye kanje. Kepha ngithi kwabangaganiwe nakubafelokazi, kuhle kubona uma behlala benjengami. Kepha uma bengenakuzibamba, mabaganane, ngokuba kuhle ukuganana kunokusha. Kepha abaganeneyo ngiyabayala, kungemina kodwa yiNkosi, ukuthi umfazi kangahlukane nendoda. Kepha uma eke wahlukana nayo, kahlale engaganile, kumbe abuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkayo. Kepha kwabanye kusho mina, akusho iNkosi, ukuthi uma umzalwane nomfazi ongakholwayo, yena-ke evuma ukuhlala naye, angamlahli. Nomfazi uma enendoda engakholwayo, yona-ke ivuma ukuhlala naye, angayishiyi indoda. Ngoba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngumfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngomzalwane. Uma kungenjalo, abantwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Kepha uma ongakholwayo ehlukana nomkakhe, makahlukane naye, umzalwane noma umzalwanekazi kaboshiwe kokunjalo, kepha uNkulunkulu unibizile nibe nokuthula. Ngokunjalo wena mfazi, wazi ngani ukuthi ungayisindisa indoda yakho? Nawe ndoda, wazi ngani ukuthi ungemsindisa umkakho na? Kuphela nje kuba yilowo nalo ahambe njengokuba iNkosi imabele, kube yilowo njengokuba uNkulunkulu embizile. Ngiyayala kanjalo emabandleni onke. Ukhona obizwe esokile na? Kangabi nje ungasokile. Ukhona obizwe engasokile na? Kangasoki. Ukusoka kulutho, nokungasoka kulutho, kuphela ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. Akube yilowo nalo ahlale kulokhu kubizwa abizwe ekukho. Ubizwe isigqila na? Ungakhathazeki ngalo, kepha uma kwenzeka ukuba ukhululwe, ukhethe lokho.
ngokuba wabizela enkosini eyisigqila ungokhululekileyo wenkosi, ungokunjalo wabizwa ekhululekile uyisigqila sikaKristu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi izigqila zabantu. Bazalwane, akube yilowo nalo ahlale noNkulunkulu kulokho abizwe ekukho. Kepha maqondana nezintombi anginamyalo wenkosi, kepha nginitshela ukubona kwami njengothembekileyo ngokuhawukelwa inkosi. Ngakho-ke ngithi kuhle lokhu ngenxa yokubandezeka okukhona ukuba umuntu abe njengalokhu enjalo. Uboshelwe kumfazi na? Ungafuni ukukhululeka? Ukhululekile kumfazi na? Ungamfuni umfazi. Kepha-ke uma ugana kawoni, nentombi uma igana kayoni, kepha abanjalo bayakuba nosizi enyameni, kepha mina benginiphephisa. Ngisho lokhu kodwa bazalwane, ukuthi isikhathi sesinciphile, ngakho emva kwalokhu abanabafazi mababe njengabangenabo, nabakhalayo mababe njengabangakhaliyo, nabathokozayo babe njengabangathokoziyo, nabathengayo babe njengabangathengento, nabasebenzisa lelizwe babe njengabangalisebenzisi, ngokuba isimo salelizwe siyadlula. Kepha ngifuna ukuba ningabi nakukhathazeka. Ongaganiwe ukhathalelo kwenkosi ukuba angayithokozisa kanjani inkosi. Kepha oganiweyo ukhathalela okwezwa ukuba angathokozisa kanjani umkakhe. Kwahlukene phakathi nongaganile oyintombi ukhathalela kwenkosi ukuze abe ngcwele emzimbeni nasemoyeni, kepha oganileyo ukhathalela okwezwe ukuba angayithokozisa kanjani indoda yakhe. Ngisho lokhu ukuba kube lusizo kini, akusikho ukuba nginigaxa ngentambo, kepha ukuba nihambe ngokufaneleyo, nibambelele enkosini ngokungaphazami. Kepha uma umuntu ethi wenza okungafanele ngakuyo indodakazi yakhe, uma isikhulile ngeminyaka, akenza akubonayo. Kumele uma kwenziwe kanjalo akoni mabaganane. Kepha umiye eqinile enhlizweni yakhe, engacindezelwe lutho, angenza akubonayo, uma esenqumile enhlizweni yakhe ukuthi uza kugcina indodakazi yakhe iyintombi, wenza kahle. Kanjalo nowendisa indodakazi yakhe wenza kahle, kepha ongayendisiyo wenza kahle kakhulu. Umfazi uboshiwe ngesikhathi indoda yakhe isekhona, kepha uma indoda isifile ukhululekile, angendela nakubani ngokubona kwakhe, kuphela ukuba kube senkosini. Kepha unenhlanhla ngokubona kwami uma ehlala njengalokhu enjalo. Ngithi nami nginomoya kaNkulunkulu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 8. Maqondana nokuhlatshelwa izithombe, siyazi ukuthi sonke sinokwazi. Ukwazi kuyakhukhumeza, kepha uthando luyakha. Uma umuntu ethi wazi utho, kakazi njengokuba kufanele ukuba azi. Kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu, yena uyaziwa nguye. Ngakho-ke, maqondana nokudla okuhlatshelwa izithombe, siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni, ukuthi akakho omunye uNkulunkulu munye kuphela. Ngoba noma kukhona okuthiwa uNkulunkulu, nokuba kusezulwini, nokuba kusemhlabeni, njengoba bakhona onkulunkulu abaningi namakhosi amaningi, nokho kithi kukhona uNkulunkulu munye, uYise, okuvela kuye konke, nathi sikhonela yena, nenkosi yinye uJesu Kristu, okungaye konke, nathi sikhona ngaye. Kepha lokho kwazi akukho kubo bonke, kodwa abanye lokhu bejwayele nezithombe kuze kube manje, bakudla njengokuhlatshelwe isithombe, nonembeza wabo obuthakathaka uyangcola. Kepha ukudla akusisondezi kuNkulunkulu, ngokuba noma singadli asilahlelwa lutho, noma sidla asizuzi lutho. Qaphelani kodwa, funa leli lungelo lenu libe isikhubekiso kwababuthakathaka. Ngoba uma umuntu ekubona wena onokwazi, uhleze ekudleni ethempelini lesithombe, unembeza lawo osebuthakathaka, akayikududeka yini aze adle okuhlatshelwa isithombe na? Khona obuthakathaka usiyabhubha ngenxa yokwazi kwakho, engumzalwane amfelayo uKristu.
Kanjalo uma nona kubazalwane nilimaza unembeza wabo ubuthakathaka niyona kuKristu. Ngalokhu uma ukudla kumkhubekisa umzalwane wami, angisoze ngadla nyama kuze kube phakade, ukuze ngamkhubekisi umzalwane. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 9. Angikhululekile na? Angisiyo umpostoli na? Angimbonanga uJesu inkosi yethu na? Nina anisiyo umsebenzi wami enkosini na? Noma ngingesiyo umpostoli kwabanye, nokho kinina nginguye, ngokuba uphawu lobukhosi bami enkosini yinina. Lokhu kunguziphendulela kwami kwabangisolayo. Asinalungelo yini lokudla lokukuphuza na? Asinalungelo yini lokuhamba nomzalwanekazi ongumkethu njengabanye abapostoli nabafawo benkosi noKhefase na? Kanti yimi kuphela noBhanaba esingenalungelo lokuyeka ukusebenza na? Kubani oke aye empini ngezakhe izizindlo na? Kubani otshala isivini angazidli izithelo zaso na? Kubani owalusa umhlambi angadli ubisi lomhlambi na? Lokho ngikusho ngokwabantu nje na? Nomthetho kambe kawusho khona lokho na? Ngoba kulotshiwe emthethweni kaMose ukuthi ungayifaki inkabi isifonyo nxa ibhula amabele. Konje uNkulunkulu ukhathalela izinkabi na? Noma ukusho ngenxa yethu impela na? Yebo, kwalotshwa ngenxa yethu, ngokuba olimayo kufanele alime enethemba, nobhula abhule enethemba lokwabelwa naye. Uma thina sihlwanyela kini okomoya, kuyinto enkulu yini uma sizovuna okwenu kwenyama na? Uma abanye behlanganyela lawo mandla phezu kwenu, kungebe yithi kakhulu na? Nokho asilisebenzisanga lelo gunya, kepha sibekezela ngakho konke kuze singalithiyi ivangeli likaKristu. Anazini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli badla kwethempeli nokuthi abakhonza i-althare bahlanganyela ne-althare na? Ngokunjalo iNkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. Kepha mina angisebenzisanga lutho lwalezo zinto, futhi lokho angikulobanga ukuba kwenziwe kanjalo kimi, ngokuba kungaba ngcono kimi ukuba ngife kunokuba umuntu alwenze ize udumo lwami. Ngoba noma ngishumayela ivangeli, anginaludumo ngalokho, ngoba ngimele ukwenze njalo, ngoba maye kumina uma ngingalishumayeli ivangeli. Ngoba uma ngikwenza lokho ngokuzithandela kwami nginomvuzo, kepha uma kungekho ukuzithandela kwami, khona-ke kungumsebenzi engiwuphathisiweyo. Pho, uyini umvuzo wami na? Kuyilokhu ukuba nxa ngishumayela ivangeli, ngikwenze ukuba ivangeli lingabizi lutho, ukuze ngingasebenzisi ilungelo lami enginalo evangelini. Ngoba noma ngikhululekile kubo bonke, ngazenza isigqila sabo bonke ukuze ngizuze abaningi. KubaJuda ngaba njengomJuda, ukuze ngizuze abaJuda. Kwabaphansi komthetho ngaba njengophansi komthetho, noma ngingengephansi komthetho mina, ukuze ngizuze abaphansi komthetho. Kwabangenamthetho ngaba njengongenamthetho, ngingesiyo ongenamthetho kuNkulunkulu, kepha ngiphansi komthetho kaKristu, ukuze ngizuze abangenamthetho. Kwababuthakathaka ngaba buthakathaka, ukuze ngizuze ababuthakathaka. Sengaba yikho konke kubo bonke, ukuze ngakho konke ngisindise abanye. Ngikwenza konke ngenxa yevangeli, kuze nami ngibe ngumhlanganyeli kulona. Anazini ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke, kepha munye wamukela umvuzo. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo, kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Ngakho-ke, mina ngiyagijima kungathi kangiqondi,
Ngiyagadla kungathi ngishaya umoya, kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina ngishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 10. Ngoba ngithandi bazana ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhaphathiswa kuMose efwini naselwandle, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kuphuza kunye komoya, ngoba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. Kepha iningi labo uNkulunkulu wayengathokozi ngabo ngoba bashaywa phansi ehlane. Kepha lokho kwaba yizibonelo kithi, size singafisi okubi njengalokho bona babekufisa. Futhi ningabi ngabakhonza izithombe njengabanye kubo, njengokulotshiweyo ukuthi abantu bahlala phansi ukuba badle baphuze, basukuma ukuba badlale. Futhi asingenzi ubufebe njengoba abanye kubo benza ubufebe, bafa ngalusuku lunye abayizinkulungwane ezingama23. Futhi asingayilingi iNkosi njengabanye kubo bayilinga, babhujiswa izinyoka. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube yisibonelo kulotshelwe kusiyala thina osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Ngakho-ke osuka ethi ume akaqaphele ukuba angawi. Anifikelwanga ngokulinga okunjengokwabantu, kepha uNkulunkulu othembekile ongayi kuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezu kwamandla enu, kepha uyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Ngalokho-ke, bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Ngikhuluma njengabahlakaniphileyo, qondani engikushoyo. Isitsha sesibusiso esibusisayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi kaKristu na? Isinkwa esisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Ngoba isinkwa sisinye, thina esibaningi singumzimba munye, lokhu thina sonke sihlanganyela leso sinkwa sinye. Bhekani u-Israyeli ngokwenyama. Abadla imhlatshelo abasibo abahlanganyela ne-althare na? Ngakho ngithini pho? Ngithi okuhlatshelwe isithombe kuyinto na? Nokuthi isithombe siyinto na? Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa abezizwe bakuhlabela amadimoni. Kabakuhlabeli uNkulunkulu, kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Ningesiphuzo esitsha seNkosi kanye nesitsha samadimoni. Ningelihlanganyela itafula leNkosi kanye netafula lamadimoni. Kumbe siyayivusela iNkosi ulaka na? Kanti sinamandla kunayo na? Kuvunyelwe konke, kodwa akusizi konke. Kuvunyelwe konke, kodwa akwakhi konke. Awungabikho ozifunela okwakhe, kodwa kube yilona lo afunele omunye. Konke okuthengiswa esilaheni kudleni, ingahloli lutho ngenxa kanembeza, ngoba umhlaba ungeweNkosi nakho konke okukuwo. Uma omunye kwabangakholwayo enimema, nithanda ukuya, kudleni konke okubekwa phambi kwenu, ingabuzi lutho ngenxa kanembeza. Kepha uma umuntu ethi kini, lokhu kuhlatshelwe izithombe, ningakudli ngenxa yalowo okushiloyo nangenxa kanembeza. Kangisho wakho unembeza, ngisho walowo muntu, ngokuba yini ukuba inkululeko yami yahlulwe unembeza womunye na? Uma ngidla ngokubonga, ngihlanjalezelwani ngalokho engikubongayo na? Ngakho noma nidla, noma niphuza, noma nenzani, konke kwenzeleni udumo lukaNkulunkulu. Ningakhubekisi nabaJuda, namaGriki, nabandla likaNkulunkulu. Njengoba nani ngikuthokozisa bonke ngakho konke, ngingafuni okungisiza mina, kodwa okusiza abaningi ukuze basindiswe.
Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 11. Yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. Ngiyanibonga ukuba ningikhumbula ezintweni zonke nibambelele ezifundisweni njengokuba nganinika zona. Kepha-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo onke amadoda inguKristu, nenhloko wesifazane iyindoda, nenhloko kaKristu inguNkulunkulu. Yilona le ndoda esuke ikhuleka noma iprofetha ikhanda layo limbuziwe, ihlazisa ikhanda layo. Kepha yilona lo wesifazane osuke ekhuleka nokuba iprofetha ikhanda lakhe lingagutshuzelwe, uhlazisa ikhanda lakhe ngoba lokho kukunye nokuthi uphucile. Ngoba uma owesifazane engagubuzele akagundwe, uma kuyihlazo wesifazane ukuba agunde noma aphuce, agubuzele. Ngoba nempela indoda ayifanele ukumboza ikhanda, lokhu ngumfanekiso nodumo lukaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. Ngoba indoda ayivelanga owesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni. Ngoba indoda ayidalelwanga owesifazane, kodwa owesifazane owadalelwa indoda. Ngalokho-ke, owesifazane ufanele ukuba abe nophawu lwesithunzi ekhanda ngenxa yezingelosi. Nokho, enkosini, owesifazane kalutho ngaphandle kwendoda, nendoda ayilutho ngaphandle kowesifazane. Ngokuba njengalokho owesifazane evela endodeni, kanjalo nendoda ivela ngowesifazane, kepha konke kuvela kuNkulunkulu. Ziboneleni nina ngokwenu, kufanele yini ukuba owesifazane akhuleke kuNkulunkulu engagubuzele na? Imvelo yoqobo lwayo ayinifundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde kuyihlazo kuyo, nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na, ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo? Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina, namabandla kaNkulunkulu kawanawo. Kepha nxa ngininyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungengokukho okuhle kepha kukho okubi. Ngokuba kokuqala nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxanye ngiyakholwa yikho, ngoba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu kuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho-ke, nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo seNkosi lokho. Ngoba ekudleni kwenu yilona lowo uthatha okwakhe ukudla, ngaphambili omunye alambe omunye adakwe. Kanti aninazindlu yini zokudlela nokuphuzela na? Kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu nijabhisa abangenanto na? Ngizakuthini kini na? Nginibonge na? Anginibongi ngalokho. Ngoba mina ngakwamukela eNkosini lokho nenganinikha khona, ukuthi iNkosi uJesu ngalobo busuku eyakhashelwa ngabo, wathabatha isinkwa, wabonga, wasihlephula wathi, "Lokhu ngumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule." Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi, "Lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule." Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa, niphuza lesi sitsha, nimemezela ukufa kweNkosi ize ifike. Ngakho-ke, lowo odla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha seNkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi leNkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesi sinkwa aphuze lesi sitsha. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala, uma engawahlukanisi umzimba weNkosi. Ngenxa lokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo, nabaningi balele. Kepha uma besizahlulela thina, besingayikwahlulelwa. Kepha nxa sahlulelwa, siyalaywa yiNkosi ukuze
singalahlwa kanye nezwe. Ngakho-ke, bazane bami, nxa nibuthana ukuba nidle anolindana. Uma omunye elambile akadle ekhaya ukuba ningabuthaneli ukulahlwa, kepha okuseleyo ngokulungisa mhla ngifikayo. Incwadi yokuqala abaseKorinte, isahluko 12. Kepha maqondana neziphiwo zokomoya ngithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi. Niyazi ukuthi nisengabezizwe naholekela kuzo izithombe eziyizimungulu nakubo naholwa kanjalo. Ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ongathi kathuke uJesu, futhi akukho umuntu ongathi uJesu yinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. Kepha kukhona izipho zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo moya. Kukhona izinkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo nkosi. Kukhona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo uNkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Kepha yilona lo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Ngoba omunye uphiwa ngomoya izwi lokuhlakanipha, kepha omunye izwi lokwazi ngaye lowo moya. Omunye ukukholwa kuye lowo moya, omunye iziphiwo zokuphulukisa kuye umoya munye. Omunye ukwenza imisebenzi yamandla, omunye ukuprofetha, omunye ukwahlukanisa omoya, omunye ukukhuluma ngezilimi, omunye ukuhumusha izilimi. Kepha konke lokho kusetshenzwa nguyena lowo moya munye, ebabela yilona lo ngokwakhe njengokuthanda kwakhe. Ngokuba njengomzimba umunye, kepha unezitho eziningi, nezitho zonke zomzimba, nokuba ziziningi zingumzimba munye, unjalo-ke noKristu. Ngokuba ngamoya munye thina sonke sabhaphathiswa sibe mzimba munye, noma singabaJuda, noma singabaGreki, noma siyizigqila, noma singabakhululekileyo, thina sonke saphuziswa moya munye. Ngoba umzimba usiso isitho sinye, kodwa eziningi. Uma unyawo luthi, lokhu ngingesiso isandla, angisikho komzimba, nokho luyikho komzimba. Noma indlebe ithi, lokhu ngingesiso iso, angisikho komzimba, nokho iyikho okomzimba. Uma umzimba wonke ubuyiso, ukuzwa ngabe kuphi na? Uma wonke ungukuzwa, ukunuka ngabe kuphi na? Kepha kalokhu uNkulunkulu umisile izitho zonke, ileso naleso emzimbeni ngokuthanda kwakhe. Uma kambe zonke ziyisitho sinye, umzimba ngabe uphi na? Kepha kalokhu izitho ziningi, kodwa umzimba munye. Iso alinakusho esandleni ukuthi angikudingi, nekhanda futhi alinakusho ezinyaweni ukuthi anginidingi. Kanti impela lezo zitho zomzimba ezingathi zibuthakathaka kunezinye ziyadingeka. Nalezo zitho zomzimba ezingathi zidelelekile kunezinye, yizona esizazisa kakhulu kunalezo ezinamahloni ngazo zihlonipheka kakhulu. Kanti lezo ezinesimo esihle azikudingi lokho, kepha uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika esidelekileyo udumo olukhulu kakhulu. Ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kepha izitho zonke zinakekelane ngokufanayo. Uma kuhlupheka isitho sinye, kuhlupheke izitho zonke kanye naso. Uma kudunyiswa isitho sinye, kujabule izitho zonke kanye naso. Kepha nina ningumzimba kaKristu, nezitho ngabanye. uNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba imisebenzi yamandla, bese kuba izipho zomusa zokuphulukisa nokusiza, nokubusa nezilimi ngezilimi. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bangabenza imisebenzi yamandla na? Bonke banezipho zomusa zokuphulukisa na? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Bonke bahumusha na? Kepha zondelelani iziphiwo ezinkulu, kanti senginikhombisa indlela eyona iyinhle kakhulu. Incwadi yokuqala abaseKorinte, isahluko 13.
Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando ngiyithusa elikhencezayo nensimbi encencethayo. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando angisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene alinamhawu, uthando aluzigabisi alusikhukhumezi. Aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthalela izinto zonke. Uthando alusoze lwaphela, kepha nakuba kukhona ukuprofetha kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi kuyakukhawuka. Ngoba sazi ingxenye siprofetha ingxenye, kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho kuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana. Kuthe sengiyindoda ngayeka okobuntwana. Ngoba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso. Manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje-ke kuma ukukholwa nokwethemba nothando, lokho okuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando. Incwadi yokuqala abaseKorinte isahluko 14. Jongani uthando, futhi nizondelele izipho zomoya, ikakhulu ukuba niprofethe. Ngokuba ukhuluma ngezilimi kakhulumi kubantu, kepha ukhuluma kuNkulunkulu, ngoba kakho ozwayo, ukhuluma izimfihlakalo ngomoya. Kepha oprofethayo ukhuluma kubantu kube ngukwakha, nokududuza, nokuqunga isibindi. Okhuluma ngezilimi uyazakha yena, kepha oprofethayo wakha ibandla. Nokho, bengithanda ukuba nikhulume ngezilimi nonke, kepha kakhulu ukuba niprofethe. Mkhulu kodwa oprofethayo kunokhuluma ngezilimi, uma engahumushi ukuze ibandla lakheke. Manje-ke, bazalwane, uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi, ngiyakunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula, noma ngokwazi, noma ngokuprofetha, noma ngokufundisa na? Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo, noma igekle, noma ihabhu, uma zingakhali ngokwahlukeneyo, kuzakwaziwa kanjani okubethwa ngegekle nangehabhu na? Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakali, ubani uyakuzilungiselela ukulwa na? Kanjalo nani, uma ningakhiphi izwi elichachileyo ngolimi, kuzakwaziwa kanjani okukhulunywayo na? Ngokuba niyakube nikhuluma emoyeni. Kukhona izinhlobo noma zingahle zibe ngaki zokukhuluma ezweni, kepha lukho olungasho okuthile. Ngakho-ke uma ngingakwazi okuqondiwe ngokukhulunywayo, ngiyakuba ngowezizwe nje kokhulumayo, nokhulumayo abe ngowezizwe kimi. Ngokunjalo nani lokhu nishisekela izipho zomoya, funani ukuba nibe nazo kakhulu ukuze kwakheke ibandla. Ngakho-ke, okhulumayo ngezilimi akhulekele ukuba akuhumushe. Ngoba uma ngikhuleka ngezilimi, kukhuleka umoya wami, kepha ingqondo yami ayinasithelo. Kunjani pho? Ngizakukhuleka ngomoya, ngikhuleke nangengqondo futhi. Ngizakuhuba ngomoya, ngihube nangengqondo futhi. Uma kungenjalo, nxa ubonga ngomoya, lo sesikhundleni sabangafundile angasho kanjani ukuthi amen ekubongeni kwakho na, lokhu engakwazi okushoyo? Ngoba nempela ubonga kahle wena, kepha lo omunye akakhiwa. Ngibonga uNkulunkulu ngokuba ngikhuluma ngezilimi kakhulu kunani nonke. Kodwa ebandleni ngingathanda ukukhuluma amazwi 5 ngengqondo yami, ukuze ngifundise abanye kunamazwi 10,000 ngezilimi. Bazalwane, ningabi ngabantwana ngengqondo, kanti bubini nibe yizingane, kepha engqondweni
nibe ngabakhululeyo. Emthethweni kulotshiwe ukuthi ngabantu bezinye izilimi nangezindebe zabezinye izizwe ngiyakukhuluma kulesi sizwe, kepha noma kunjalo abayakungizwa, kusho iNkosi. Njalo-ke izilimi ziyisibonakaliso kwabangakholwayo, kingwesikho kwabakholwayo, kepha ukuprofetha kuyisibonakaliso kwabakholwayo, kungesikho kwabangakholwayo. Ngakho-ke uma ibandla lonke libuthene ndawonye, bonke bakhulume ngezilimi, bese kungena abangafundile noma abangakholwayo, abazukuthi niyahlanya na? Kepha uma bonke beprofetha kungena ongakholwayo noma ongafundile, uza kuhlatshwa yibo bonke, ahlulelwe yibo bonke. Okufihliweyo kwenhliziyo yakhe kuyadalulwa, njalo uyakuwa ngobuso akhuleke uNkulunkulu, aqinise athi impela uNkulunkulu ukhona phakathi kwenu. Kunjani pho bazalwane? Uma nibuthana yilona lo uba newubo, noma isifundiso, noma ukwambula, noma izilimi, noma ukhumusha, konke akwenzele ukwakhiwa kwebandla. Uma-ke umuntu ekhuluma ngezilimi, akube ngababili bangadluli kwabathathu, bathethelane, omunye ahumushe. Kepha uma kungekho umshayo, kathule ebandleni, azikhulumele yedwa nakuNkulunkulu. Abaprofethi-ke kukhulume ababili noma babe bathathu, abanye-ke bakuhlole. Kepha uma kwambula utho komunye ohlezi khona, kathule oqala. Ngokuba ningaprofetha nonke abanye ngabanye ukuze bafunde bonke, balulekwe bonke. Imimo yabaprofethi ithobela abaprofethi. Ngoba uNkulunkulu kasiye wesiyaluyalu, kepha ngokuthula, njengokuba kunjalo emabandleni onke abangcwele. Abesifazane mabathule emabandleni, ngokuba kabavunyelwe ukuba bakhulume, kepha mabazithobe njengokuba usho njalo nomthetho. Uma-ke bethanda ukufunda utho, mababuze emadodeni abo emakhaya, ngokuba kuyihlazo ukuba owesifazane akhulume ebandleni. Konje izwi kaNkulunkulu laphuma kinina na, nokuba lafika kinina nodwa na? Uma umuntu ethi ungumprofethi noma ethi ungowomoya, makaqonde ukuthi lokhu enginilobela khona kungumyalo weNkosi. Kepha uma umuntu engazi, makahlale engazi. Ngakho-ke bazalwane bami, zondelelani ukuprofetha, ningakuvimbeli ukukhuluma ngezilimi. Kepha konke makwenziwe ngemfanelo nangenhlelo. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte, isahluko 15. Kepha bazalwane ngiyanikhumbuza, ivangeli enganishumayeza lona nenilamukelayo nenimkulo, nenisindiswa ngalo, nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona, uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize. Ngoba kokuqala nganika lokho engakwamukela nami, ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokwemibhalo, nokuthi wabona nguKefase, wayesebona ngaba 12. Emva kwalokho wabona ngasikhathi sinye ngabazalwane abadlula 500, iningi labo lisekhona nakalokhu, kepha abanye sebelele. Emva kwalokho wabona nguJakobe, ngasemumva wabona ngabapostoli bonke. Ekugcineni kwabo bonke wabona nayimina, enginjengozelo kungakabi isikhathi. Ngoba mina ngingomncinyane kubapostoli, engingafanele ukuthiwa umpostoli, ngokuba ngazingela ibandla likaNkulunkulu. Kepha ngomusa kaNkulunkulu ngiyikho engiyikho, nomusa wakhe kimi awubangayize, kodwa ngasebenza kakhulu kunabo bonke, kepha simina kodwa ngumusa kaNkulunkulu okimi. Ngakho-ke noma kuyimina noma kuyibona sishumayela kanjalo nakholwa kanjalo. Kepha-ke uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Kepha uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga kwabafileyo, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwenu kuyize. Yebo, sifunyana singofakazi bamanga ngoNkulunkulu, ngokuba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu,
angamvusanga kambe uma kanti abafileyo bengavuswa. Ngokuba uma abafileyo bengavuswa, akavuswanga naye uKristu. Kepha uma uKristu engavuswanga, ukukholwa kwenu akusizi lutho, nisesezonweni zenu. Khona-ke nalaba sebalala bekuKristu babhubhile. Uma singabathembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokukhalelwa kunabantu bonke. Kepha kalokhu uKristu uvusiwe kwabafileyo, engulibo lwabaleleyo. Ngokuba lokhu kufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kweza ngumuntu. Ngoba njengalokhu ku-Adamu bonke bayafa, ngokunjalo futhi kuKristu bonke bayakuphiliswa. Kepha yilo nalowo ngesigaba sakhe, uKristu kuqala, bese kuba ngabakaKristu ekufikeni kwakhe. Andukuba kufika kuphela nxa enikela umbuso uNkulunkulu uyise, lapho esechithile ukubusa konke, nobukhosi bonke namandla. Ngokuba umele ukubusa aze abeke izitha zonke phansi kwezinyawo zakhe. Isitha sokugcina esiyakuchithwa singukufa, ngokuba izinto zonke uzithobisele phansi kwezinyawo zakhe. Kepha nxa ethi izinto zonke zithotshisiwe, kusobala ukuthi ungaphandle kwazo yena ozithobisayo phansi kwakhe. Kodwa nxa izinto zonke sezithotshiselwe phansi kwakhe, lapho-ke nayo indodana iyakuzithoba phansi kwaloyo owathobisa zonke izinto phansi kwayo, ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kukho konke. Pho, bayakwenzenjani ababhaphathizelwa abafileyo na? Uma abafileyo bengavuki nempela, baphaphatizelwani ngenxa yabo na? Futhi sizifakelani thina engozini imizuzu yonke na? Bazalwane, ngiyaqinisa ngokubongwa enginakho, ngenxa yenu kuKristu Jesu iNkosi yethu, ngiyafa mihla yonke. Uma ngalwa nezilwe e-Efesu ngokwabantu nginanzuzoni, uma abafileyo bengavuki masidle siphuze, ngokuba ngomusa sizakufa. Ningakhohliswa, ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Phaphamani ngokufaneleyo ningoni, ngoba abanye kabamazi uNkulunkulu, ngisho lokhu ukuba nibe namahloni. Kepha omunye uyakuthi, abafileyo bavuswa kanjani na? Beza benamzimba muni na? Wena ongaqondiyo lokho okuhlwanyelayo, wena akutholi ukuphila kungafanga na? Futhi lokho okuhlwanyelwayo awuhlwanyeli umzimba ozakuba khona, kepha uhlamvu oluze, noma kungaba ngolukakolweni, noma kungaba ngolokunye. Kepha uNkulunkulu unika umzimba njengokuthanda kwakhe, yileyo naleyo mbewu owayo umzimba. Inyama yonke ayinhlobonye, kepha enye ngeyabantu, enye yinyama yezilwane, enye yinyama yezinyoni, enye ngeyezinhlanzi. Ikhona nemizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni, kepha inkazimulo yasezulwini iyodwa, neyasemhlabeni iyodwa. Iyodwa inkazimulo yelanga, iyodwa inkazimulo yenyanga, iyodwa inkazimulo yezinkanyezi. Yebo, enye inkanyezi yahlukile kwenye inkanyezi ngokukhazimula. Kunjalo nokuvuka kwabafileyo, kuhlwanyela kunokubolwa, kuvuswa kungenakubola. Kuhlwanyela kunokudelwa, kuvuswa kunenkazimulo. Kuhlwanyela kunobuthakathaka, kuvuswa kunamandla. Kuhlwanyelwa kungumzimba wemvelo, kuvuswa kungumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wemvelo, ukhona nomoya. Kanjalo futhi kulotshiwe ukuthi umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo, u-Adamu wokugcina waba ngumoya ophilisayo. Kepha okokuqala kusikho okomoya, kodwa kwemvelo bese kuba ngokomoya. Umuntu wokuqala wavela emhlabeni engowenhlabathi, umuntu wesibili uvela ezulwini. Njengokuba enjalo wayengowenhlabathi, banjani nalabo abangabenhlabathi, nanjengokuba enjalo engowasezulwini, banjalo nabo abangabasezulwini. Futhi njengokuba besinesimo songowenhlabathi, siyakuba nesimo songowasezulwini futhi.
Kepha ngisho lokhu bazalwane, ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu, nokubola kulidli ifa elingukungaboli. Bhekani, ngiyanitshela imfihlakalo, asiyukulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke. Ngesikhashana ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakubola, thina siguqulwe. Ngokuba lokho okubolayo kumele ukwembatha ukungaboli, nalokho okufayo kumele ukwembatha ukungafi. Kepha nxa lokho okubolayo sekwembethe ukungaboli, nalokho okufayo sekwembethe ukungafi, kuzakugcwaliseka izwi elilotshiweyo lokuthi ukufa kugingwe kwaba ngukunqoba. Kufa, kuphi ukunqoba kwakho na? Kufa, luphi udosi lwakho na? Udosi lokufa isono, amandla esono ngumthetho. Kepha makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagxilile, abangaxegiyo, abavama njalo emsebenzini weNkosi, nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize eNkosini. Incwadi yokuqala wabaseKorinte, isahluko 16. Maqondana nomnikelo obuthelo abangcwele, njengalokho ngayala amabandla aseGalathiya, yenzani kanjalo nani. Ngosuku lokuqala lweviki akube yilona lo azibekelele eqongelela njengenhlanhla yakhe, ukuze kuthi nxa ngifika kungabi isikhathi kwenziwa umnikelo. Ekufikeni kwami labo enibakhethayo ngizakubathuma bephethe izincwadi ukuba bayise izipho zenu zothando eJerusalema. Uma kufanele ukuba nami ngihambe, bayakuhamba kanye nami. Kepha ngiyakuza kini nxa sengidabulile eMakedoniya, ngokuba ngiyakudabula iMakedoniya. Kepha ngingahle ngihlale isikhathi kini noma ngidlulise nobusika ukuze ningiqhube lapho ngisuka ngiya khona. Ngokuba angizukunibona manje nxa ngidlula, ngoba ngithemba ukuhlala kini isikhathi uma iNkosi ivuma. Kepha ngizakuhlala e-Efesu kuze kufike iPentekoste. Ngoba ngivulela umnyango omkhulu wethuba lokusebenza, nabamelene nami baningi. Kepha nxa kufika uTimotheyu, anobheka ukuba ahlale kini engenalo uvalo, ngokuba usebenza umsebenzi weNkosi njengami. Ngakho mangingabikho omdelelayo nize nimphelekezele endleleni ngokuthula ukuba eze kimi, ngokuba ngimbhekile kanye nabazalwane. Maqondana nomzalwane u-Apolo, ngamncenga kakhulu ukuba eze kini kanye nabazalwane, kepha kwakungesiyo intando yakhe neze ukuba eze manje, kodwa uyakuza nxa enethuba. Lindani igxile ekukholweni, nibe ngamadoda, nibe namandla. Konke enikwenzayo akwenziwe ngothando. Ngiyanincenga bazalwane, niyayazi indlu kaStifana ukuthi ingulibo lwase-Akhaya, nokuthi bazimisele ukukhonza abangcwele, ukuba nibathobele abanjalo nabo bonke abasebenzisana nabo bekhandleka. Ngiyathokoza ngokufika kaStifani noFortunatu no-Akhayiku, ngokuba bakufezile obekusilele ngakini, ngokuba bawuhlumelele umoya wami nowenu, ngakho baziseni abanjalo. Amabandla ase-Asiya yakhonza kini, o-Akwila noPriska bakhonza kakhulu kini eNkosini, kanye nebandla lisendlini yabo. Abazane bonke bayakhonza kini, bingelelani ngokwanga okungcwele. Nakhu ukukhonza kwami mina Phawuli ngesandla sami. Uma umuntu engayithandi iNkosi, makabe ngoqalekisiweyo. Woza Nkosi. Umusa weNkosi yethu uJesu mawube nani. Uthando lwami alube nani nonke kuKristu Jesu.